A. Apple. B. But. C. Call. D. Do. E. Ever. F. Family. G. Gate. 8. Hot. I. It. J. Joke. K. Kick. L. Like. M. Moon. N. Next. O. Off. Ou então open. P. Public. Q. Queen. R. Run. S. Start. T. Time. U. Up. Ou então use. V. Very. W. With. X. Box. Y. Yes. Z. Zero. Curte se te ajudou, me segue para mais dicas and bye!